I'm gonna say you, say you, say you. Yeah, mo be dia pa ba eba awa of chips so I didn't try pa and then so away any asia I was media to say a hour of chips no cry emle ya now party and talk to fiada you must so talk but another 24 Christian area o tia na cheso bibi dinachi nti efi na ekono beta ati nka awia so nti erade onchira se oba so na won so wache ama onua bi na o invite ne se to have ministry to Tima Branch hour of truth waba na we know the che onyanko party bi din kuma akra na de erade nyanko ma ye na awie no na na dom so de ma ye so se Kristo wasore na ebini di franka no so basi Ibrahim ni kwagu ya no na obusu tie bi no ano na we invite your friends now we share to your groups na ye na ya kira dia from yes we can do what's it going to be, Francana? Yes, okay, start sorry, I say, say yeah, yes, you can study, say yeah, I have me, Dick David, and our brother David, or at the meantime, then, very true, say, what's it going to be, Francana? Say, oh, hey, or just one day TV, and I heard brother David, the only doing so intimate, and Mara a study, I didn't shout, and up a year proceeding. Now, when say the boy, I know him, other boy. Truth ministry, and I was saying, and you're better to be on the prep. You're better to be on the prep. You say, any BI, this is my Tiano Crano. Any BI, say, you will be a Tiano Crano. Into Pastor Frank Adonai, we are only SCI. I didn't stop. Riding south, I will say for enche na radi Yesu Kristo ba enche na Yesu na oba no nti no awia yi siesie ho ba wadwemu po fa hye wadwenu mu se ebetunya ba se ye kasa ye nwie obeba betimi edi 10 years aka obetimi edi 1 year ebia na wo de aka 2 days ama ebia na aka bosome miensa na ama wo menim me bra aka me but coronavirus di nfa bebre eko bebre no a na coronavirus ede wo moko na tie ansa na ede awade asem beba no ade ba ko na mpesa wo hye ne nso coronavirus enye yade fa hye wa adwinum catch our doctors catch our president catch our MP no say sofu bi titachimai wasi coronavirus enye yade malaria kure hu che coronavirus tienie pa mesi apollo ehu che coronavirus enye yade enti say yese ye treat coronavirus te say ye treat yade bia de a ene nipa beku wo do so pa efiri say enye yade say yade dia
anka mo ga awiase anya anu aduro na tie die nti ameka se nya yade ye beti yesi coronavirus na achi nipa sei ade ye bechi no yesi nipa sei yawu na emu nipa sei de omo ho ato mo yade ye no nso ye hu se nya anu aduro na yade ye be ne nya anu aduro obi yare wono maduro a etimi kɔ ebi ma awiase da so obi yare na onu maduro enso ekɔ na kyese yade ye no eni aduro na fompa ya yebo ana ama binum ho to mo enti na no abrochire se America o se Italy na papa panyi ba ko 93 chino na ya hwe no ama na ho ato no no mu wie omo de oxygen si ne so no mbo na mo ka yo su ana mo san se ja ada na usu ontimi ntua ka mem hwe ye truth ya ministry de awurade ama yahunie coronavirus no Ghana ha ye wo no ade omo ye ne se ompese omo di chini pom di cage abesisi oman yi mu cage mako 10 tienie mako 10 na bia ompese chini pa 1002 every Ghana enti ye a ye se a chini pa 1000 enya 1000 o yo enti nyame shao ye network na agege mane ha okra ti ye mpese mi ma ye nyina eti ase ne se ye me ni ada ho abompa ya ye mompa na enti na coronavirus ne ba ye no watimi afa wiase nyina se ba bia ye stop asole ti ase bia ye stop asole ti amampa nyimfo ni nyina obi ama ne ho so ama asole fo nkwa asole ada ya so yo bia antiti ne homo mpa se ye entity mu ma yare ne ma ka yetiti ehumu America ke bi nsi ho ko mo hyehye dem enso abu timpase nyina ti asese yare no ade aba na yese efre coronavirus no enya yade fa hye bo adwenum na mu ani mere na bompai na ne wotumi se wono nso no wotumi bie kwan se asolefo nhia na ye mompai no o mie kwan ai ka kire na obetimi astand ye duru no ka kire o mo se womumie na asolefo nhia mompai mesraw coronavirus no yandie yehu se ye ma what ya se enye yade eye honhom eye owuo bofo na openipa bebre ewo man mu nipa bebre thousands of peoples ana open wo man mu ti bompaye na wanfra bompaye na manfra bompaye na maami bi anfra free say ansa na afiye be wura mu no ewrade ka kire yen say atorenchem besi praise God, lifting up the truth more Jesus said to the world man okra ne so fa kire ewiase enyina ye man okra na akire ewiase ti de ye kan no eye no kra turodo a atronim nti wo de me ka no se onti ase a yo already shall mane how be wonim Ghana asem Ghana nso yesawo tachiman enti no mane nya wadwen se wobobom paye pa na mesre politicians a omukrokura gallons a omode pem moja e de ayo moja enoma e wo coronavirus bire mu no omboa enye adwuma enti bompa yesi ho kwan weye abebu politicians nyina am krukura gallons mo pe moja e de ayo mo niema mo rituals na mo de ape omu tumi no bompa ye nesi ho kwan na omo nso no enyeje weye abebu ti awrade nhyira nyina enche na Kristo Yesu no oba
nyema nyina edi adanse se enche no ba se wo maaya wo betini akohia no ne ade a ehu enti yesre nyani da ho awie ne pese edi nkoma akra ye nche kra ye nche network no kra ni muaye ti aka se eye to ministry hour of truth ana eno hie ye pese edi nkoma akra John chapter 8 verse 32. John chapter 8 verse 32. O say na behunu nokre no na nokre no beye mu adehye asem we de pese di nkomo na mo behunu nokre no na se mo hu nokre no a ana ye hu nokre no a wo se nokre no be ma yen ye ya adehye kopim se wiase nyina behu nokre kopim se Ghana behu nokre kopim se wo a wutim behu nokre no obi anso a onye na oye enkwaye abraboye dey etie yenim obi wa akoa mu a enkwaye mu a ne eto no eniema ohwehwe ne nsanka ne opese wodie ne nsanka pese woda ne nsanka an wo man titi se de obi ye prisoner no wono ontimi nkase dem kondo jollof timi nkase mpese me de 2 o'clock dabi was omo bra ye hihya wo omo da omo bra ye nyane wo omo wada no na authority si wo hu obi o won kwaye mu no ti obi o won kwaye mu bia ti se obi a oye prisoner ti asebiri ye pa enti yesu se na mbehu no kre no na no kre no be ye mo adehye ti ni be bi o hu no kre no bia no kre no anka se ne ma ne ye odehye ti ni ye pa enti me kasa ni ba kenkan nyame asem no obese me yo hene me no mi fira hemfie mi firi asante ahemfie mi firi bra ahemfie mi firi nkran ahemfie mi firi hina ahemfie ahemfie obi firi emma no audacity authority I can't say odehye no ahemfie obi firi no enkyere se o meye odehye ehonum no ya wo asase so onananom menom obusuafo ndi nka betena akronim ana omo ye kronim adwuma ne nipa ba mu ana kro na ayekese ana mo hya ase enti no mo sim na mudi kro no so ana mafa na mudi hene no kre ko mo na mudi nka be enti na mudi kro no na mamo na yese mo ya adehye titie ne ba enti wose na mo behunu no kre no na no kre no mum be ya madehye enti me ban se ofra hemfie nanso ye kasei no wo ye torofo ofra hemfie nanso wankasa no wo po ofra hemfie wade obeyire ofra hemfie owale mienu ofra hemfie wo ye kromfo ofra hemfie wankasa ade pa ewonyame mu a wasa wo ye ontimi nyai hwese ofra hemfie hweskini bi ehyew enso wo se wo ye ode hye ofra hemfie yo na ofra hemfie no ye beduru so wo behu won praise the Lord. Na mo behu no kure no yenti 33 no but John chapter 8 verse 32 ni yekenka Abraham asefo ni yenye obi nkwada eye den na wo ka hye tie nsema omo mje ho neka wo se Abraham nkoa Abraham ade nkoa ne ye na Abraham asefo ne ye yenye obi nkwada na de na wo ska che ese ye be ya de shi because ye ba asase so no ye nya nkwada adai na ake ese ye be ya de shi because onim se onu de wo ye de shi de dada wo free royal family bi mu ti oye de shi unti ne mu wagwa fi se unya nyaade ni mu ntiase unya nyaade ni mu de ntiase ti na ye omo wa se Yesu ka che omo se mo be hu no kure na no kure be ma de shi no mo nim so mo won kwaso mu tie ni pe biara wonye Yesu ni ye biara oyakoa fa asem ni se utrim ye ni pe biara wonye Yesu ni ye ni pe biara onfa na brabo ma Yesu ni pe biara oni Yesu eni twaka ni pe biara onfa Yesu na wura ne kraje nkwan sandi pano oyakoa so ye president so ye MP so free hene so free krobe so so ye ohene
so what to say so wo free sa asante hene ba no tie sa asante hene ba no na so wonim Yesu a wo ya so ya ahoa afira ahemfio nyina afiri wa hene so bepem ase obi a wonim Yesu Kristo biara ya ahoa ti fa asem ne se wadum ye enye ontani po fra ahemfio nti na ye omo asem ne bro mo se Abraham asefo ne ye wona ne ye agidifo nyina agya wono na Awurade afre no na asefo ne ye na eyede na be frɛ ye nkoa brother tie sɛ wo papa ye sɔfo ne nkyɛ Kristo ni sɛ wo papa ye sɔfo a nkyɛ sɛ ye wo to asɔre dan mu a ɛno nkyɛ sɛ ye Kristo ni yebetumi awo ato asɔre dan abrɛ wo ye asɔre kɔsɔ ma otikura pai ɛnso nkyɛ sɛ ye Kristo ni kɔpi mo sɛ wo de ho be ma Kristo no no afa no aye wo wura na wo kraje nkwa no ontimi me ye Kristo ni da enti sɛ sɔfo wo a nkyɛ sɛ ye Kristo ni wo ye qualist nkyɛ sɛ ye Kristo ni wo ye instrumentalist wo betumi aye evangelist aye pastor aye prophet etc and kyerɛ sɛ ye Kristo ni dabi ɛno ma wo kwan sɛ be ye Kristo ni enti Abraham asefo no sɛ yenye obi nkoada ade na ɔka sɛ yegi nokore ndia ne be ya de hye yɛnto aso e Yesu bua wɔn sɛ nokore mese mo sɛ bɔne no ye bɔne no akoa on sɛ wote nsɛm aseba ofra wo de hye ofra wo sɛ o ye obi a wo ye nipa kɛse but wo so obi o ye bɔne bia wo ye bɔne ne de akoa enso fa sɛ wo da so wo adwamamom ne kyerɛ sɛ wo ye adwamama akoa so fa sɛ wo da so bo apo ne kyerɛ sɛ wo ye apo bo de wo wotimi zan nipa kyerɛ sɛ wo ye atorofo akoa nti wo ye bɔne na akoa papa ne Satan ti John chapter 8 ya kinka 44 no wose mo de mo agya mo firi ni mu ne obonsam na ono na akono de na mo pe se moyo wono na woye wo difo firi mfitiase na onyina no kore so efiri se no kore eni ne mu oka atoro sam a efiri se wo ya atorofo ne atoro agya sɛ ɔka atoro asɛm wɔ sɛ efiri mu na ɛre ɛba fi sɛ ɔyɛ atorofo ne atoro de agya enti obi biara wɔte atoro mu bia ɔntimi nya de hye mesrɛw awie ade Awurade pɛ sɛ ɔka kyerɛ nyinaa ne sɛ yɛmfa yɛ homa no enti na Yesu ka asɛm pa kyerɛ ɔmo na obuom bet no mu nya nte ase no enti wɔ sɛ Yesu buase wɔn sɛ no kora mese mo sɛ Yesu kasa na wɔsi no kora nso mi no se n'ani abrɛ na ade no kan omini wo se sana enye dai enye yie enti obi a wote bɔne mu biara wo so ye bɔne ne de akoa wo ye mpi wote bɔne wo ye bɔne akoa wo ye president wote bɔne wo ye bɔne wo ye sɔfo wote bɔne mu wo ye bɔne akoa wo ye evangelist wote bɔne mu wo ye bɔne akoa evangelist man ya na from evangelist wafo evangelist for maso din evangelist wafo no ebi maso din we preach fine okay sister makeups na why no wano na wato no enye onte ase obeka je sister jewels na hyew no enye onte ase sa evangelist wafo no omo hadwen enti ubetimi abeji Kristo ubetimi afro ho se wo ye de hye de nanso so fa se Kristo nya ma omu na Kristo meye wura na Kristo meye wade nyina no woda so ye bɔne no de akoa ti Awurade nam na adom so de nwom bi ma ye sof penye ye apostle Moses de genomete pe me kasa ye nwom na be mitimem de pa say yes mehu no meshia no maye ni wo mase trai Yesu ye mira Woye madamfo menya no yi menya di nyina tie so pese wunya di nyina kwane ba pe o se gise Yesu gise utimi hu no kre no brother tie yanko ye ni makra ewi a na ye hu no kre no 35 na akwa inka fie da na obade otena hoda enti se oba no ye mo adehye mo beye adehye ampa tie se nye Kristo na aye wo dehye de a ene wontimi nye odehye da
se enye Kristo ana aye wode hye a e wasase so tie nsem ni ye pa wo se oba no ye wode hye ana fise wono no wo ye oba a wo ye ode bakan a wo odin kan enti ye nyina ye di na chi tie nsem ni ye pa wo se na mo be hu no kura no kura be ma de hye se wo hu no kura no a ontimi nya de hye yi di system to twene se wo pe obi wa de hye a obi a wagye Yesu Kristo adie obi a twene ho afiri bone ho obi otu na namo si Kristo anamo mu nipa na ni si heaven se wo ye ode hye se yen no wafrɛ yen se ye meye asofo ene aheman tie nsem ye pa ye asofo ye saye ahemfo yen na ye buman yen ye hwe kuru no yen na ye hwe ewiase nyina so nipa biara wagye Yesu Kristo adie nipa biara ode ne ho ma Jesus nipa biara Yesu atwe ne din e wo nkon manim no se nipa no ye frɛ ne se oye ode hye tie ye be kire omo nipa wagye Yesu adie de ne ho ma Jesus wapai mu afa Yesu Kristo asena wura ne kraje nkwa obokonkon ya abrabo wonante Kristo anamo mu se nipa no ye frɛ ne se oye ode hye de tie ne se ye kase obi ode hye a asekire ne se asante na se akan kasa no akire mama ye pepepe ye kase obi ode hye a ene se obi a odi ehye so obi a odi ehye eso me fa nse kuro ni we ye kuro no ne hye ni enti kuro we wo hene na wo ha no nipa da ti kuro ni mu nyina no nipa da ti kuro ni mu nyina no wo mo wo hene wo hene na o se so na di ntia wo hene we se o wa ha no wo ye ode hye ne sei wo no na saase ne bepem aha na saase bepem ha se firi wono mu a ye wo kuro foforo to aso wa ha ye wo kuro foforo na eto aso e wa ha no saa wo hene we odi we woni subi enti wo hene we firi kuro we mu na wo kuro we mu a wonya de hye wo ho tie nie pa se wo firi kuro we mu kokuro mu onya de hye wo ho se wo firi kuro we mu ekokuro mu onya de hye wo ade ntia ne hye pem ha enti ye kase obi odi hye asetense obi a odi hye eso obi odi hye so se Ghana president every Ghana ha no okotogo a oni onya de hye wo ho se Ghana president every Ghana ha na so okoko d'Ivoire wonya de hye wo ho Ghana president every ha na so okobɔ Kenya wonya president e wo ho se Ghana president free ha no okɔ Nigeria onya president wo ho adentia odi hye so nye hye na ye den apem ne hye apem ti asem na America no tie ni pa ti ma head afa ade we kakra nye wonya de hye e wo na tie sentia Kristo ni obi a wagye Yesu adie wode no homa Yesu na Yesu afa ni mogya no ode atwe ni din wo nkwa wo mani mu no sentia se nipa ni di hye so ne se wodi woye de hye ne se tie de wo ayabo wodi nyina ne nipa ebom de wo mo nya de hye ane ye kan wo tra wo nya de hye nti ono kuro yi mu no wo hweso wo nya de hye wo hwe kuro so na enti nipa na wo mu no wo na nanom di nka hye ase nti no ana abas yaka se wo mo ana mo di hye because o me di nka ba kuro nti o mo nim ensase no ano enti se obi be di hene na se ohene na hu abakwasem ehunu kuro na ye obedi hene wo so no kuro ni nsase ano kra imani ni hene ontimi ni hene enti obi biara wagye Yesu edi ofa Yesu na wura ne kra agye nkwa na nkwa mo ni Bible si wonu na ye ode hye enti Yesu ka tro mo se na mo be hu no kra na no kra me ma de hye no kra ni ye Yesu so obi hu ni Yesu a on na be ye de hye asekire ne se obi a wagye Yesu edi bia watwem afiri esum abahan mu tie se wonye sum mu biem ana Matthew chapter 5 verse 14 13 14 no akire yen se ye ewiase nkyene enti se Kristofo efiri wiase ma wiase nye da bio wose ye wiase han
Se free asase no so free wiasima esumo nko a enti wo na wodi kuro ne so wo na wodi wiase so ti asem ni biem se obeye Kristo ni a wo na wo ye de hie free se wo be in control obetimi atena ba bia wote akomandi demons e wo poase obetimi atena ba bia wote akomandi demons e wo America obetimi atena ba bia wote akomandi amomatio enti wo wodi safo ni nyina so enti wo wonni hie bia woto wonni hie woto but President Akufo-Addo wo hie a ontimi ntra enkoye mensem na asante hene ontimi ntra ehie bi enkoye mensem oduru I can say America wonye wo hene wo wonye hene wo friend say London dabi ebi ntachima akora no wonye hene wo aha dabi na henie no wasante mamu na mmom wo a wo ye Kristo mi am ye Kristo ni no ye di hie nyina so free say yen ye wasase su a ye sanso heaven titie yen ye wasase Kristo adi a Kristo moja atoye no yen ye ahene enti ne ye Nyankopon no wo ye ahene mo hene free say wono wodi hene e wo soro ana ne mani di hene e wo asase so enti wono no di hene wo soro ne ye di hene wo asase so enti no wono ye ahene mo o hene wo hene bi no wo asase so ye wo hene mo hene free say wo hene bi ate ase ne ba ni hene wo hene o te ase no wonti ma ne ba ni hene e wo kuro no ofiri mu no a ensida so wo hene bi te ase no person ne ba di hene a jesu okwachichiri kuro foforo ye den e ma no no man ba no kodi hene wo ho enti ne ye Nyankopon no no abechichiri asase we di ahye ye nsa se ye ni hene wo ha no no nso ntena so nto so wo soro ye Nyankopon ne nante aso na tena bia ana asase ye na so nti aso ene se yen no ene ye ne nan tie ne ye di hene wo ha ana no wo soro ana Yesu se ye didi kure ye di hunu kure no kure be ya de hye nti ye hunu kure no ana wakati nam se ye hunu kure nti John chapter 14 no verse 3 down was mo makoma tutu mo Nyankopon na me so nyimini tena bia pio ma ja fie senkente saa kama kan se me ko sisi be bia se me sisi be mu wi a me ba na be fama ko be bia me anka sa me ye den me wotie ye wotena bia forest mu tena bia forest tena bia edwom tena bia so woduru ba bi na se uko zoo tena bia yo tena bia bebre bet tena bia ye siesie anse yetime eden atena tena bia ti bia uhunu bia ho tena bia even se ba bia ho tena bia ye betime siesie honum ama honum abeye home ho abeye fie ho abeye house ama ye tena ham na eden aye enti Yesu be fie akwahenfa home wode ye be ko fie ama ye akotenam enti tena bia ni bebre wo ho ti tena bia pi wo enti Onyankopon ni mu Yesu so okoye den okosiesie sister T brother T 2020 years ni o siesie o wie Onyankopon boss no yasa so the 6 days na bo ade emu niyama bebrebe na ohunu 6 days mu niyama na ohunu ebi no obinya adwen de ye ka ebi no obinya adwen a wo de ade asisi dining ni manema eye o fa 6 days mu niyama Yesu say okosiesie niyama ma baabi ama ye 2020 years no my sister brother ususu se saade be yes ebeye anika ebeye anichie prese ubeko prese ubewura heaven prese ubenya eternity no a uwura mu ubewura mu heaven tie misraw Yesu hunkofo ya dwene ano di abada tuo enfa wa sori menfa osofu ntu ho ache entu ho enfa fode a wobo entu ho enfa ba bia wote na wosum nyam entu hwehwe Kristo ekira kwan se woni mi na
hwenene se wonim ne nso di a meka kire wo se somne yie se wo pese ye kunkruni a enye se wo ye singa nya okra kwa asore enye se wo ye sofoba enye se wo ye sofo enye wo ye evangelist prophet enye nokra enye se wo ye ketika ewa asore bi mu enka ho ne mamu no se wo de hu be ma Jesus no agya obone nyina mato no afa Yesu Kristo so owurade na okra agenkwa abusiafo enche na Yesu tuma ye ne hu edi ye ni wasi na mbehu nokra no na nokra no be ye mo adehia Truth Yavi Ministry hour of truth ana wotie awurade nhyira na onka ho se nenso wafa no so awurade na okra agenkwa awo Yesu di mo amen amen nhyira pa awo Yesu Kristo di mo bia wo bia no de pese ma oti ase nyina nse enche na Yesu na oba fa homa ni yie na edine di yie na opia enyina wakudi ba eni yie ready shout modi ansa obe share ma onua na onua nso atumi ya hwidi ya bompai ebia fa Yesu ni wo wrade no kraje nkwa waka no Romans no enti no yebedi wanim no afa Yesu na wo wrade ene wo kra aje nkwa modia Romans chapter 10 no verse 9 no na se wo de wano pa mu ka se Yesu ni wrade na de wakoma gidi se onyankopɔ nye ne fra wufu mo so be bompa ya mebo ibi edi machi ka se wrade Yesu me da wose se ene dai me odibonye ni wo hu me mobɔ na wache me awrade Yesu me jiwudi se wo ye nyankopɔn me bɔne nti na awi na me bimbo nti na asɔre ne dai awrade Yesu me fawo se me wrade ne me kra agye nkwa me no benante me nkwa na aka nyina awrade boa me awrade me srawo si me chiri kwan o wiase bɔne bia ma ye biara me srawo se facha me ne twere me din e wo nkwa wonimo me da wase udin nti amen se wa bompa ye bia enhyira no Truth Yavi Ministry ana wote enkan ebia na wo ba bia ye Ghana amano ni ba bia obetimi ati de bia kwasia de bia nwumre kwasia de nwumre 8 o'clock kwasia nwumre bia 8 o'clock wonya ba so a obehu yen ye kasa e wo FM so beti enka saa so na awrade ya adom na se bibia twam nso a obeti enka ana kwasia de bia nso no yehia ye home says eno nso obetimi atie yen kwasia ye hyase no nso 8 o'clock 7 o'clock anopa 7 o'clock anopa na ya hyase a chekra no nkron ne fa di aba awiye ti awrade nhyiraw no won kan ho